So now no mami ba kwa was bibi timi valid into S and no the aba was papa me to way enya se bia me beka me nsem bisa me hu be mada me nyare me emfa me ko hospital bi kwa maka se bia o me pane afoforo bi o na so me papa ba so be fa me na anu yi afi na ma wie nurse na yi me konkoye ma yi me blood yi a yase me wo ya yare o me moja me yare be ya mo si ace obi oni be menshi oni obi anhia afro sako be foforo se bia na obi de na amese ace 3 hospitals e bia confirm se ace enti saa die we ace we no otutu se free na ba so otra se ni nyame se ye o kai se obi to nipa so mesi to wo de bre no asa wo nipa ne kan bi hwe wo nanim se ye wo we de be ye de wo na ani aye sei ka bi hwe awo fo so on ma me so ma ne kan bi hwe wo nanim but what do wo no ko ye no na adwe firi so a wantimi ani wo na na nipa na ho so no no onim ba bi e wo no si bio wo hu wo no bio sa kakra bi na ko na no ese udinde na nsaka abusia for nsem we wiase o niam akoso we wiase pa te se o kabi hwe do na so kabi o for so man hwe but nipa so kabi hwe ba o de wanya ese no but we no kata o de kabi hwe say da pa o kabi hwe won so nipa ni hwe ntia obi che watade o se fa so hwa fa na tade ma no fa nko obi de no ba ye be de o kabi hwe ka chanse fo ade ye ko anytime obi di bibi bebro bi e wo gina wo so se ye bibi try bibi no misna wo ka chanse bishop kira mo phone so design TV so se ma menye so you should be wiser than that and this a debia no on my house so o se me ni da ho bebre so was yanko kwaje o kasa kwaje fo enko entati anke na enko hwe but yen wa ka kire se yema ye nim fisha abo onim se de wo sitie wo osuro nkase osuro o de say bibi de say enkrane enti debia o twene kon no nyina nya bibia o ba bia na ni ntumi hu no oduru ba bia o twene kon no kosoro se de ba ya na ni beko obehu ho na wo yi ni katre ma no a e ma na ni so biebie se de ba obehu akiri enti opagya ne kon se ya ba bia na ni behu aduro no wogi bumu a e ho no obegina ontra hoda but ye de ye nhua saa de no mfiri ho enti ne ya no de ye nim ene e ka ho asam sempo ugina ho se nu a wakosunsum nyame ai wadum na wakyerɛkyerɛ wo no ma bi na ho pɛsɛ odi besie no wo kyerɛ no na ono so na mwakire o ye nto ato obi a wonim o aye saau na no man ba kom de ne ba ye na afu aho no so mefu aho ne si nanim adan ya wosese wotimi ka no kwa da nya ro Garden City ene wotimi kasa me kasa ho na me kyerɛkyerɛ no ma bi ho ne ade eti woso odidi matem dum edum TV no kura asofo akohwifo aba se na omo de munima ne se sikaje ne so betre TV so man ka sika ho asam ne bo me ka sika ho asam ho na wo wiase a opo sika so ono wo kan sa ne wie no wo firi akọ na dwuma so o ena okohye obi okwan ne so ho a wo se se de wasia no ye nkofo bi omutonton nuro ni ade ena nipa ne ka che ne se drew we dia esisi ade den won so hwe se ono ane yade ehu asamu ana otobie ono ma de wie afi o hospital se ne yam no ma nyina ahonho no enti mi kasa wo TV so ebe nyame ka che mi se obi o ho a o hwe sa TV no o e be ma so me se obo ni din nyina se fe ne Jerry na se na ekoso ono kora no o de say ahimie kora wo ni fie na se na nyame se oba be ye no onam problem ma on pa ba nyame se on frani enche ni sei ene e ka sa asem no na afi wo freye nyame se ne se koso wo ye ma ye no kora wo se ye no kora sofo media mo ye nyina nkofo kora frefre nyame se mo ho nkofo na fre o enti sofo ma di watem papa na enti mafuru yesa no anya me nwanwa be o mi hu se the way ya uba TV ni so awokasa mi hu se David se dia sofo no a mi hu omo no we different but still na me kimi watinyi me de bi no mototo ho sofo ela ma wie no se mi hu me kura obesu te se ma nyem by force yes I don't know I asa so na ne sa de na pa sofo no yes sofo no kasa tia yes ade ne ba na e was say imabru na ya ban papa yes very careful no bia ne kasa very careful na me se dia ya ho mete ne sai oba nya me se ye ma nda ho sei
na me fa me nan bonkom no kokromuti no ensi na furuma ne so ade a bi nye bi da in my ministry eye me ding be 30 minutes kwa na me ntumi nye am ka jense be ma me friend na yiri so sense na nyame se me nye na nsa na ho ato no so me ka so be ka se fa ne currency form we dey face so si mi so kra so for si so na me bo be ma oh papa ono na so me nan no dey si so oda hwa from ho na me office o mo ma ba ho da no oda ho ya ehu se papa ya famu awada eno ano oda be se 40 minutes na niti na fifrefi no o se medidi yes obi wo fo etan ya wontumi ni di na obesa didi say o se ensu kom kura de me ya man nso afei ya pa aduane ma no papa na edidi so o sorry ya sabi o stress ya nche ne be ko ja na ko gu nso wo ye eno ano ne ho ato so ne nyame pese ohu se tumi wo ti no wasi jime urade di wasi betim enti no wanka se je adifo di wasi betim anasa obenya nkwa kese wasi atima kese obenya nkwa bibia ntumi mpushi Yesu Kristo nkwa na oji ne bi asade ne timi si so no wasi mi sofo amabetra so odifo me so jime di na wadi yiye eti kwanya be fo so be di yiye wo awaruye mu no ensa nko gina Yesu adim gaga se mi wura mbeje fro wasi kwadifo no ho so eye de Cornelius obofo ko no ho na obofo no amoa no wasi ye di tumi no ama Peter wa asase so ba bia wo no ko Peter ho na omoa wo nka we nyina nkyere wo so enke be ka je tumi mu de abofo no ho ya de nkyere Peter na so nyame o de oye ena enipa nso oja bi nso maye so because na me chiata kwa fo nyina am say last week nyame de ko ho na hons na nye asam ketu akora nyame ko ma nsa so ho nyame ya domo a yeso mo bosa bosom ya yasimu e ba na wie ya ene ebetimi aba ho se de mo kan se na wotwe de esre wo mo e ho no de ye je pini mat we nya tro na me de esa bia ma je pini na mama me sia me fa fidi so apa ma chew se nya na wotwe na meba sre mo a me hu se mo ya dufudie we je mo sumo shop na ya me esra mo nyina papa ya das nyame enhira wo ye pa nyame aduma da bia wo ba nyame nam so ema akwankyere bi e wo kasafo yini so ai mo adanse de bebre ebrepam no ebebie phone lines ato wo na o ma frɛ na o ma di ho adanse na so nyame be nam so e de akwankyere bi ato dwan ani ka samsa akwankyere wo no say yes e ma de bia 1111 e betimi atike be 3 years na nsan because we nyina nyame kyerɛ sɛ odoni ba na ompese obia be kwa atiti mu ebia na ohuna mane uko we mu wadwe be sase nyame apo ase noa no ase obia yiwa mantino da bi nka wano aduro Yesu do odododo ne kwa fa kwankyere mayen hwe glass akwankyere na ma bi akofo se papa obia ono me ne na ye ya waji me ye firi me nsam o court no wasade ma court abu ama no no wasade na ade na bre no entensi sa wase me hu sa ade no na nyame dia ti court na aka de enso de fa wase ne yen court nko sensan ya wase wo de fa se me na metwema so me ntwe bi fa e de na si ene so bi ho sa ebi ho sa bi wo ho dia wa da ma wo de no betu ya ma me ya be ye na me bi phone line sama hwefo so abo awem eno ye epese tie fo mu tie ni ye fi se sa nsem wo ye ka wi a ye nsa ma ka bi o e ya de ankofo ta frɛ me ha me pa antimi ye ma dwen se me ba fide so kura na me nkyira kwankyere bi o papa na ena se no e asat enti ta kwankyere ye ne dada be si de nyina ankofo da so frɛ me wo ho afrɛ busa ho asɛm akoba kwase ma ya ma se yes na me pesa me sa ye bi o ti pesa o sa ka na foforo abra wo kai ese papa wo ka na be ye adwuma no ti sa ka foforo kese o ha o kwa so ye wo ake bi o mu frɛ no abosia eye buo bi ho no ye smooth as a brown frɛ na abosia santimem de ka abosia na wa hu de am sɛ me hu sɛ de mesi akyerɛ no entina na me pɛ ne sɛ bire bi am betena ha na ka me kuta de kro no bi na me de aba ba kyerɛ but ne de is unfortunate sɛ man fa bia amba me bru hansa na me kai sɛ man fa bia aba eye bo brown ho ye smooth because smooth a kyerɛ sɛ ho no ye kokwa twitwabo ana enye twitwabo no nko ene ye me kan ye nketenketi
nkete saa nya akese ya wonam kra wotimi hye bebre ne gugu ho ya taa wo fie mu ene ade sunsumo no ena ye ense ebo nyame kra obo ade no obo bia tutu oba ba ma ti ebo nyina ye oba ne oba ma ho ti de eho ye smooth no na ye ma no ena ye didi sunsumo dwuma sai de wo ko agata mu a ema a mo ye agata no mo na kochi nam no be ma bia no ye agata otimi chi nam ma no na echi sa de sunsumo no no ma ye ma na no ye ta de ye no ma pa enti wo fa sa abo no a ena sunsumo ye de tutuo no ye de tutuo sa na me kan obi ti was eno na ye de tutuo no tinu an so be pe mako dodo se de wo mfie tie wo mfie 5 up 5 wo mfie 20 up 20 so ebere bia ofi se efie na wotimu no emu aye din na betimi aye ise ofie wo ye ba bia emu ye disco dia mesra ntumi ye no ho anase ofie ho no ye ba bia de anase bia ba mpacho kope ba fofo na kwai no ho be ebra fan se anase se metumi aka efiri bia nondu baako ekosi dumienu no 10 11 12 ho ba bi no betimi aye sa ope de na efie hwa ye ope dodo no sade omfie tie fa na nyina go nsam oto fasha wa adwum se oto a hwe ba bia awia pie oso ana papa onnimu ampacho nyena na adwe ye na kina onnim ba bia awia pie o east na kwakoto o west so nti wo hwe ba bia awia pie na ho na ado ani behwe ya tutu nipa be na apesa tutu bo no fasha wa adwum se nya ofie wura wo dan wo ka na kwato sa tuo no ento enye wo bia wo de akwaje ni sika wuntua no obeda wo ka na so de twen na tutu ene tuo be ka aya no ho asem na meka sunsumu tuo eno na yeto se mi bo tuo no nyesa obi wa no kan na no ano ene ye de to ti no ansa obefa gu nsam no da woni ahwe ba bia awia pie no saa tama na dwo no ne tuo kro no ipa kro apesa to no tuo sunsumu obi ya wo hawo enipa wote madwuma so unipa wote ma warrior so unipa wote ma control so nipa wote mi suku so ma meta feli especially nyam nurse for no ta feli pa unipa o ma me exams ya na repeat me unipa wo yese wona meto sa tuwe na to no sade ne dodo obetie bia wa ho ne betumi to no nyina bom ne nko o to no nyina bom to no nyina dabi to no nyina bom say nketenkete to no nyina bom once pa e bon nketenkete nya kesi dia say dia be ko fa kesi pa be 80 years na be na ko nsam to no nyina but to no nyina bom ti wa fa nketenkete betumi akọ nsam na ensem ya wo ka ni nyina gu so ba ka ni nyina gu so unipa woti ma ade we so unipa wo ha me ya unipa wo ha me ma unipa wo mpese me yesi wona meto wo surutuwe that's right okay na watu ni nyina onsem sa na me pa chan to kogo bi nchansen so na okoka wanka se we ba ifo to ba bia e ba kwa kogu fom gina ba bia wo to ni nyina ba gu fom na enkogu fom e wo fi a wotimu sa pepe na ready besi uda ma ho nanso ebia na de ko na o kan nya ba ebia na se ebe ye bi na ye de etu no be ka no obeda ho se ye bom pa ye ni na dem ye pe ni de ye tutu odi agro keke ye to bi na ye to ani ka sam ne se ka ni pa kro no a onko na abetimi ama na nyankwa not even bishop wa wo tutu that's right o ka kire wo se asomasi mi na me ye o sei fa cha me a o ka se o da kire no a ne ho ata no ba o ka se me ise wia se sai na me be kye wa saa de no ane de ne be fa ko wu ise tuo na kan o bi sam papa na o cheche sei de be no ma ba cancer no se ye pese mba busu asanka ya nchemo ya wo ni pa nya me pese ye hwe wo afedo obi aso ne kasa fo yi no sa be toro ya ti mo se wo cheche wadama akwanche ne sesi subie ma no e full life ma for me okay be chow say ye wo ebo bi e fe no abosia okay e ebo bi asa brown sa nkete wo be pedo do se de wu ankasa wo mfie tie na de gu nsam anaje free 10 o'clock ko no betimi aye bra wo fie aye din no ento nkogu ba bia to se be gu fom o to no se de wa ho de betimi bia enye kase bebre se de wa basa behwan so enti eno ansa obeka se wo nipa bia wotima adwuma so
unipa ebi a wo ha me masuku unipa o ma me kunu ene mentam nya problem unipa wo yesei una me to sa osuru tuo yi last word una me to sa osuru tuo yi na wato na kogu ho sam asa eno ano abusuafo wadama emfre bishop ensem sa ne se akwanche na papa wo kire ye no wo si tuo ne mentom fa hen eno tina mama na je ato ne bo ase a wa kire akwanche ne bra so se wo so betimi aboerem eye prophetic ano so otimi boerem dia hinta se de ne di tie no ebesi wo yie because nyame di fo be ka wa hinta sem ne ma hinta obeda na di edi acho ofrefo wo di kan hello wo di ni ba bia wo frefri hello 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 me pacho wo di ni ba bia wo frefri wadama pacho from Francis me kasa fit techiman kasa free techiman pacho okay Francis dina so ema me Francis ya de wani mo wan kasa pe 20 cities wa wan kasa jato from ba bia office obetime jato 20 cities o se ruade ya de bia ba bia nko ebie aye bi ba mo fie hwese wan kasa wo mfa usika sama ho odin nwuram okay yo Francis obe free bishop no age nkonhye ni nkyere mu ye ofrefo oto so hello we dini ba bia wo free but friend men ni kasa free chire e wo bona afọ Ernest wo kasa free bro ahafo wo kasa no wo form pan ye Ernest bona afọ Ernest okay wo kasa free bro ahafo okay jina so e bro ho ya di for be Ernest ni ye woni abrantie bi benya kasa kasa e wade bi en hyeda nsombu bia ho kasa kasa hunu keke na me hu se wono Ernest ni mum na apim no saa ne bo saa menim se ye football ho se ye die ho menim die besi no e dia kra we beko wum Ernest wo be free eti no ane se wonye very careful say saade no on so because ye ntumi nsi ni kwa beba okay wo be free bishop no age mu nkyere mu ye hello we dini ba bia wo free hello me pacho me kasa free akemuda o kasa free akemoda akemuda okay your friend was saying but your friend Victoria jina so e me di for wa atebek omo twa wo hia no doso we very good woman o but so mono ya di ensa kana wadi ankasa so be free enti bishop ofra ye be kire oba bia ye wo e na me stresse me pa cho ye pon wa emfre me se na me hwe bi e na me nso me pese me je me de me pa cho da bi ye nya ne sa studio ha ya ye o pese ofre ne fre bra so bi say wo be free na wo so de o bia ye mfa ma o bia fre me agi bi dia se nka bishop mewu o me de na mada so we didn't baby I will free wadama friend Matthew okay friend small kasa free blekum tienie obi the force charge baba to so you very careful obi person or the force charge baba so one you very careful oba tete wono wa bere yie pa nti ma on pa ye nya din so wo sofo a ko so seed ma sofo hello we didn't baby I will free pacho your friend me Eric me kasa free akemoda Eric jina swear ene di akemoda ene odafo no ene minim se mo pese obi a baba so bi Eric maduma ya bi na baba ye o okay se so fujuma ya rienso di nanim but aduma wo ya na baba ye opa ye den baba ye bi ansa na wo se da obaye enye dan so a obehu obaye okay hello we didn't baby I will free Free Accra. Me pacho ma ono so mame. Me free Accra. Okay, me pacho your friend was saying. The friend me Mati. Okay, jina so. Mr. Papa onye obi abone o but so no ne fiefo asore dia no. Okay. O ma kase o mo ma afi we nto no. Mesrew akina from enye nne dia from ye bia wunya me from akina be around 12 ho no. Na me nkere wade a obeye owo de me ntwen so be wu ansa na makasa twen asa bra council yansa obi a council ko ba fere be duru so ko na bia na sa be na wawu me for so hello we dini baby I will free hello me pacho we dini baby I will free pacho friend ko ku me free boasi ku jina so e ma me wate ko ku kafra se meka nsem we se ka meka no ibat kafra se misro hwe ye wo onne maba wa ayonko famu ko sunsumo no omode wo hawo no amane nyina akwa kwahye ho you very careful they met me aka kire wa no kafra se meka no sa
Hello, we didn't be able to free. Mpacho mekasa fi sori be kwai. Say we be quiet. What that man here for us say? Ya femi yakini. Okay, Akilo. Jina so e. Na me di for one ha. tie ni ye wan kasa ho nipa te se damfo bi ba be firi ka damfo de senka untumi nkasa wo nkobi enkobi ukobi dia ya wan kasa wasemwa because wan kasa so contract be koso wo sha yie na se enti sunsun wo be soma obi sha wo mara metwa wo fo nini mfa mara se de be ya sunsun hanta no betumi ehu sha wo na okoyi wo matumi atutuo enti you very careful say sa de no nkobi. Okay, for hello, we didn't baby out free free when on we am last catching. Hello. Mpacho mekasa free Jacobu FM Kofi Isaac. Okay. Kofi Isaac. Amanada nanim. Na kese nso hwe no betimi di wakọ wuo mu eda wanim. Mesra ma wanim merehwe. De yawo de ayawo de a. Ma wanim da ho. Ente sa mo tu amanada wanim. To be ka se bia kira wo say shortcut bi wa se ya mesra wo wa urade di mo mesra wo emfa ho nhye cause what benyamarana no Kofi Isaac. That's right. Okay, abusia for da mu nyina asese mutimi efre baus me gide e ka kira wo se wutimi bobure mu nko adia nyame na ne di fo so ebeka wo ehintasem ebere ni ti e de course ni nyina ebesia mo mutimi bobure mu so Mfre Bishop na nkomhye ne ho nkyire mu munji mu ye na kwan a obefa so so a obede wo so wade wo the number ni 0540589543 and 0508229478 medical kase Bishop je bret na se eye fiada memne da kwasi ada ena juada ehwe nipa hyebere mu abra bone ma enkoye ne nyame ede ho adom na obebo awrem na de ewo wo biada so Amana ho adom obetimi ayede ajewo afri mu asafo ne ye Central Apostolic Chapel ewo kwamo Jache Junction Kumasi asem ena me ne wo kan ofa so ka osu besi kwamo Jache Junction uduru ho pe mafa number ne sugu TV no ase hwa hwegu baby se be ya wo kwa oni nkwaye wonta papa ebere ni ntie di besi ya ono di se metwa to na ye mpija yim Enchia Central Apostolic asofo nyina Amenjias of Mami, especially Nime Mofrani in a Omofia or Moshe. And Yamishiro Boname Kaya Tier for one say, Unim Yamia, you shall on a year too late. Yan Yabet me a Maui, dear no said, you rather dear one of my batting quantity with Yesu Christo. Tifa Humbo Yankopona Honto. Now Honto, a Bible school, so Kosopa prophetic school. No, so why do you say be a oba? Abesua kwa yafa so frebofo say ti ha no kasa nya abofo na beka ho asamansa ne aka kire peso kwa yafa so frebofo pese ni etoso miensa hu ade wo se je sihye nkom nko ade a ene na uni ba bia akosa ha na esa oba ofa line ofra ye be kire batch ba kwa wie nyame adoma Monday new batch so start ene normal Bible college na ye 1 year ade no so ekoso ma wo fi say the sign prophetic school no 2 months which is 8 weeks. Week be aba baako 2 hours. And 8 times na just say wa wie. Untumi ma obeti abeto CD no. Now the corner akere ho no ma obeye. Abe ma wo so watumi aye adi ye adwuma no. Said be ya ebeboa. Bishop ya dasepa nyame onhira wo ye pa omo wadom ene musra bebra se brebia obeje bre na wa kyerɛkyerɛ ye sunsumu ye ma etise ye abusiafo aha ene brebe ma ye de dwumade ni nyina esie nyame onhira wo no ye wakoma so de nyina ema woni ho a akyea susu ni ho nyame enhira mo ye pa me kai mo se Bishop ABTV YouTube no so mo subscribe ma ye se be ya dwumade na ye di wo ha nyina so ni nyina egubo be ya wo kwa ene akwankyerɛ no wo kɔ ho a wo akɔtie ni ye emfre Bishop emusa ne se papa akwankyerɛ na wo kyerɛ ye no ene se dabi eda mu nyina ase Bishop number ni bien 0540589543 and 0508229470 asama me di jawo ne se ne papa kan ene Nyankopɔn enya yonkofa